का जो गाना है ना भाई, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे दिल में लगता है, दिल में। तो पवन जी आज क्या गाना सुनेगा आज? जो ट्रेंडिंग चल रहा है बुकेल पांच एक खोले लगा ली। ठीक है। अच्छे দেখে বুকের ছবি আঁকা ভাবেছিলি পড়াবো তোকে সিঁদুর শাখা আজ কাঁদছি দেখে বুকের ছবি আঁকা ভাবেছিলি পড়াবো তোকে সিঁদুর শাখা মিছাই দাগ লাগাই লিলি ছাতিটা এখন মুছব না নুচে দিব পাশানি না শরীরটাকে দিব রে জানাই এখন মুছব না নুচে দিব পাশানি না শরীরটাকে দিব রে জানাই थैंक यू सो मच।